السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة Apprendre le français facilement. اليوم سنبدأ الدرس الثامن بعنوان le paragraphe أو الفقرة. وقبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ووضع اللايك ومشاركتها مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. فلنبدأ على بركة الله. D'abord, je vais lire ce texte. Fini les vacances. Depuis une semaine, tout le monde ne parle plus que la rentrée des classes. Tous les soirs, mon père me rabâche que je ne dois pas me coucher trop tard afin d'être en pleine forme le jour de la rentrée. Ma mère s'active pour que mes affaires de classe soient prêtes. Je redis, fini les vacances. Depuis une semaine, tout le monde ne parle plus que de la rentrée des classes. Tous les soirs, mon père me rabâche que je ne dois pas me coucher trop tard afin d'être en pleine forme le jour de la rentrée. Ma mère s'active pour que mes affaires de classe soient prêtes. إذن أول شيء يجب أن يتعرف عليه التلميذ في أي نص هو le titre du texte أي العنوان. عنوان النص يكون دائما في بداية النص. Ici, comme ce texte, le titre est Fini les vacances. Je redis, Fini les vacances. Et toujours le titre commence par une majuscule. Comme ça, la lettre F par exemple, et se termine par un point. الآن ثاني شيء يجب أن يتعرف عليه التلميذ في أي نص هو عدد les parties الموجودة في النص. Les parties du texte. Je redis, les parties du texte. Les parties du texte هي الأجزاء والفقرات التي ينقسم إليها أي نص. مثلا هنا النص الخاص بنا ينقسم إلى une seule partie et un seul paragraphe. معناها ينقسم إلى جزء واحد وفقرة واحدة. Et toujours, le paragraphe se commence par une majuscule et se termine par un point. Comme ça ici, la lettre D, et se termine par un point simple. Je redis, le paragraphe commence par une majuscule et se termine par un point. وأيضا يجب أن يعرف التلميذ أن في الفقرة هناك عدة جمل تكونها، وهذا النص متكون من 3 جمل. هنا قمت بحساب عدد الجمل على أساس النقاط. نقاط هي التي تساعدنا على حساب عدد الجمل. ملاحظة أخرى بالنسبة le paragraphe, toujours il commence par un espace blanc. معناها الفقرة أو le paragraphe يبدأ ببياض أو فراغ أبيض. والآن سأعيد كل ما قلناه سابقا في هذا الملخص البسيط. فلنبدأ. Le titre du texte est عنوان النص هو Fini les vacances. On écrit le titre au début du texte. نكتب العنوان في بداية النص. Je redis, le titre du texte est عنوان النص هو Fini les vacances. On écrit le titre au début du texte. نكتب العنوان في بداية النص. Le titre du texte commence par une majuscule et se termine par un point. عنوان النص يبدأ بحرف كبير par exemple A majuscule وينتهي بنقطة سواء علامة تعجب علامة استفهام أو نقطة بسيطة. Je redis, le titre du texte commence par une majuscule et se termine par un point. عنوان النص يبدأ بحرف كبير وينتهي بنقطة. Les parties du texte هي الأجزاء والفقرات التي ينقسم إليها النص. Le paragraphe commence par une majuscule et se termine par un point. الفقرة تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة.
Je redis, les parties du texte هي الأجزاء والفقرات التي ينقسم إليها النص. Le paragraphe commence par une majuscule et se termine par un point. الفقرة تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. Le texte se compose des paragraphes et les paragraphes se composent des phrases. النص يتكون من فقرات والفقرات تتكون من جمل. Le paragraphe commence par un espace blanc. الفقرة تبدأ ببياض. انتهى درسنا لليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ووضع اللايك، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.